अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, मुझे यहाँ बैठने दो। मुझे यहाँ बैठने दो या मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दें, या ये भी कहते हैं उर्दू में मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दें। इसको अरबी में कहेंगे इस्मह ली बिलजुलूसी हुना। इस्मह ली बिलजुलूसी हुना। इस्मह ली बिलजुलूसी हुना। इस्मह ली मुझे इजाज़त दें। इस्मह इजाज़त दें, ली मुझे, बिलजुलूस बैठने की, हुना यहाँ। इस्मह ली बिलजुलूसी हुना, मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दें या मुझे यहाँ बैठने दें। इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू सिट हियर। अलाउ मी टू सिट हियर। इसके बाद है पहले मुझे बात करने दे। पहले मुझे बात करने दे या पहले मुझे बात करने की इजाज़त दे। पहले मुझे बात करने की इजाज़त दे। अरबी में कहेंगे इस्मह ली बित्तहद्दुसी क़ब्लक। इस्मह ली बित्तहद्दुसी क़ब्लक। इस्मह ली मुझे इजाज़त दे, बित्तहद्दुसी बात करने की, क़ब्लक अपने से पहले, यानी पहले मुझे बोलने दे फिर आप बोलें। इस्मह ली बित्तहद्दुसी क़ब्लक, पहले मुझे बात करने दे। इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू स्पीक बिफोर यू। अलाउ मी टू स्पीक बिफोर यू। इसके बाद है मुझे अंदर आने दे। मुझे अंदर आने दे या मुझे अंदर आने की इजाज़त दे। मुझे अंदर आने की इजाज़त दें या मुझे अंदर आने दे। अरबी में कहेंगे इस्मह ली बिद्दुखूल। इस्मह ली बिद्दुखूल। इस्मह ली मुझे इजाज़त दें, अलाउ मी बिद्दुखूल अंदर आने की, टू इंटर। इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू इंटर। इसके बाद है मुझे अपनी मदद करने दे। मुझे अपनी मदद करने दे या मुझे अपनी मदद करने की इजाज़त दे। इसको अरबी में कहेंगे इस्मह ली अन उसाइदका। इस्मह ली अन उसाइदका। इस्मह ली अन उसाइदका। इस्मह ली मुझे इजाज़त दें, अन उसाइदका कि मैं आपकी मदद करूं। इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू हेल्प यू। अलाउ मी टू हेल्प यू। इसके बाद है मुझे जल्दी जाने दे। मुझे जल्दी जाने दे या मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दे। इसको अरबी में कहेंगे इस्मह ली बिज़्ज़हाबी मुबक्किरन। इस्मह ली बिज़्ज़हाबी मुबक्किरन। इस्मह ली मुझे इजाज़त दें, बिज़्ज़हाबी जाने की, मुबक्किरन जल्दी। इस्मह ली बिज़्ज़हाबी मुबक्किरन, मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दें या मुझे जल्दी जाने दें। इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू लीव अर्ली। अलाउ मी टू लीव अर्ली। इसके बाद है मुझे इस मामले में पूछ-गछ करने दे। मुझे इस मामले में पूछ-गछ करने दे या मुझे इस मामले में पूछने दे या मुझे इस मामले में पूछ-गछ की इजाज़त दे। इसको अरबी में कहेंगे इस्मह ली बिल इस्तिफ़सारी अन हादल अम्र। इस्मह ली बिल इस्तिफ़सारी अन हादल अम्र। इस्मह ली मुझे इजाज़त दें, बिल इस्तिफ़सार पूछ-गछ करने की या पूछने की, अन हादल अम्र, हादा इस अल अम्र मामला यानी इस मामले के बारे में, अन मतलब बारे में। इस्मह ली बिल इस्तिफ़सारी अन हादल अम्र, मुझे इस मामले में पूछ-गछ करने की इजाज़त दें या मुझे इस मामले में पूछ-गछ करने दें। इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू इंक्वायर अबाउट दिस मैटर। अलाउ मी टू इंक्वायर अबाउट दिस मैटर। इसके बाद है मुझे अपना तारुफ करवाने दे। मुझे अपना तारुफ करवाने दे या मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाज़त दे। अरबी में कहेंगे इस्मह ली अन उक़द्दिमा नफ्सी। इस्मह ली मुझे इजाज़त दें, अन उक़द्दिमा कि मैं पेश करूं, नफ्सी खुद को,
मतलब یہ کہ میں یعنی اپنی ذات کو کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر کے بتاؤں کہ میں کون ہوں، یعنی خلاصہ ہے کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، تو اس کی مجھے کیا ہے اجازت دیں۔ اسمح لی ان اقدم نفسی، مجھے اپنا تعارف کروانے دے۔ انگلش میں کہیں گے allow me to introduce myself، allow me to introduce myself۔ اس کے بعد ہے مجھے اپنی رائے صاف صاف کہنے دے، یا مجھے اپنی رائے صاف صاف رکھنے دے، یا مجھے اپنی رائے صاف صاف کہنے کی اجازت دے۔ عربی میں کہیں گے اسمح لی ان اقول رأیی بصراحہ، اسمح لی ان اقول رأیی بصراحہ، اسمح لی مجھے اجازت دیں، ان اقول کہنے کی، رأیی اپنی رائے، رأیی اپنی رائے، یہاں پہ دو یا ہیں، رأیی اپنی رائے، بصراحہ صاف صاف، صراحت کے ساتھ، کھل کے۔ اسمح لی ان اقول رأیی بصراحۃ، مجھے اپنی رائے صاف صاف کہنے دے۔ انگلش میں کہیں گے allow me to express my opinion honestly، allow me to express my opinion honestly۔ اس کے بعد ہے مجھے چند لمحوں کے لیے اپنا فون استعمال کرنے دے، یا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا فون استعمال کرنے دے، یا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا فون دے دیں، یا اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ اس کو عربی میں کہیں گے اسمح لی باستعمال ہاتفک لدقائق قلیلہ، اسمح لی باستعمال ہاتفک لدقائق قلیلہ، اسمح لی باستعمال ہاتفک لدقائق قلیلہ، اسمح لی مجھے اجازت دیں، باستعمالی استعمال کرنے کی، ہاتفی کا اپنے فون کی، لدقائق قلیلہ، دقائق یعنی منٹ، اور قلیلہ چند منٹوں کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے۔ اس کو انگلش میں کہیں گے allow me to use your phone for a few minutes، allow me to use your phone for a few minutes۔ اس کے بعد ہے مجھے ایک اہم چیز دکھانے دے، مجھے ایک اہم چیز دکھانے دے، یا مجھے ایک اہم چیز دکھانے کی اجازت دے۔ عربی میں کہیں گے اسمح لی ان اریک شیئا مہما، اسمح لی ان اریک شیئا مہما، اسمح لی مجھے اجازت دیں، ان اریک کہ میں آپ کو دکھلاؤں، شیئا مہما ایک اہم چیز، یعنی میں آپ کو کیا ہے ایک اہم چیز دکھلانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ اس کو انگلش میں کہیں گے allow me to show you something important، allow me to show you something important۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو 10 جملے دیے گئے ہیں جن کے شروع میں یہ اسمح لی لگا کے استعمال کیا گیا ہے، تو آپ ان کو اچھی طرح مشق کریں اور اچھی طرح زبان پہ ان کو روا کر لیں، اور ضرورت پڑنے پر اسمح لی کو کس طریقے سے جملوں میں استعمال کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں سکھا دیا گیا ہے۔ اس لیے کیا ہے اس کو اسمح لی کو جہاں بھی کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑے وہاں پہ جملوں کے شروع میں لگا کے آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔